Today is December 31 and it's the New Year's Eve. Yay! Wala ko ka-vlog atong Christmas, so I will vlog this New Year. And good morning, fam! For New Year. Para ma-remember ni Clay, dako niya. Hi, Clay! What are you eating, anak? Bread for New Year. Hi! So, dito may gikagkan laon. Wala akong ka-video-video day. Kina-stress ko. Kadagas tao, balo lang niya. Daghan pa kayo maghapit-hapitan. Like, one store, one item among mapalit. Kaya wala naman na siya sa ubang store. But anyway, here's me. Making lumpia. Si Clay, kaya nahigda-higda lang siya. Maoy naman siya. Kaya he's very sleepy. So, kailangan siya mo mata later. Kay na ano yung mga pasiret. So that's just it. Sayang kaayo pero hectic kay may ganiha. Uy, pati pa siya inita. Yung nag-chinchanso biya ko sa kunawong. So dili pwede mainitan. Mga boss amo! Wow! You have a toy truck, anak? Now I'm done making our prosperity bowl. Lechon belly. Ako sidekick lang. So it's already 4 p.m. Ako anak ko natulog. Wala nang ganyan kitap na. Here we are, we're just chilling. Higdag na kami because we have prepared our dishes na lang. Tapos luto na lang ito. Itong i-fry na lang. Because one of the things I want to heal from my childhood is kaya bang nagaling hectic kayo sa kaday. Tapos kasagaan ka, mag-away ng tanan. Tapos natuto na. Mag-away ng tanan din. Magkaras-busi kayo. Mamanchik din mo okay. I don't have experience na. So na, chill kami. Ano again? Time management and preparation. Hi! Asa ko na, makakaway ka pa. One of the many things I don't want to do and I stopped doing this year, kaya kailangan be in a rush. Habang dadali, I don't want to be rushed and do things in a rush. Saan mo siya? Conservation mo sa 2026. Saan na uli? Kaya ba din? Yade? Kaya ko parta ha? Kaya bata ko. It's already 7 p.m. Naka-set up na may kuno hydra. Jai! Kumusta naman na? Kapit na? So, amo na pong i-prepare among steak area. So, dami mag-steak. Sino ka dyan? Tanawa kong butanganan. Tanawa kong pepper. Katong tagdos. Diba? Tugnaw dito rin kayo, no? Nag-frost ang mga glass. I don't know if you can see it. It's frost. Na-frost ba? Or ga? Masa na? Mist? Nalay mist. Hindi frost o yung pataka. You have to pat dry the meat. Olive oil. Kailangan na ba din 1 minute track? Time ko 1 minute.
daw maulawan ko sa mga... Happy New Year! Happy New Year! For alas 12. Nalobat na lang ginalab. Nagmamay siya? Yeah. Ready na ya. Ulo ba?